Good morning mga kadol. Ari ko karon dol nga kuandol, ari ko sa may dapong karon. Magluto ko dol og itlog nga may kamatis. Dayon nga atong unahon ani dol, kamatis dol, kamatis ha, kamatis. Ang atong unahon ni dol, kamatis ha. Kamatis. Dapat niya dol ipula-pulahon. Dayon pagka ini kapulaan ni dol, butangan nato ng itlog kay para ang ini kaluto dili sa sumod. Kay di ko muluto anang hapkok rang kuandol ang itlog, ang kamatis diay. Dapat ilutuon ko ni ang kuan, ang kamatis gyud para nanam ang itlog dol. Na dayon mura gamay ang ato ang kalayo. Pero okay ra na. Apit na mo pula ang itlog. Mas lami magud siya og lutoon gyud ang kamatis para hinig ka kaon nimo, malasahan gyud nimo dayon ang kamatis. Dayon itlog. Muna na sa. Hapit na mo pula. Dayong butangan na nato kamatis o itlog ani. Ato ni butangan ning itlog ha, para nanam siya. Na pula-pula naman. Muna siya. Mauna ni na murag pizza ba. Dayon mukha na ta para pamahaw kay gutom na kayo. Gutom na gyud kayo gyud. Nya mamahaw na ta pero mag-ampo sa ta sa atong Ginoo nga Lord, salamat Ginoo sa imong grasya Ginoo nga ikaw kini Ginoo makatabon sa imong nga mili na dugo Hesus makahatag kining Ginoo og kusog kaligon o may panglawas Ginoo nga kini Ginoo makahatag kini og kalipay o mobalik akong kusog Ginoo Hesus pinaagi sa imong grasya in the name of Jesus Christ. Salamat Ginoo sa imong grasya Ginoo na asa akong atubangan Hesus nga ikaw Ginoo ang akong giambit Ginoo sa akong kaunan in Jesus mighty name. Amen. Karon dol mukaon na ta og para pamahaw kay baling gutuma kaayo. Ang atong sudan itlog. Dayon may rice ta, rice. Pero unya ra kasay. Kaon ta.
Lami kayo og kwan og sudan na to itlog buntag kay mao guni siya nga madali-dali og luto. Lami kayo. Ngayon, pagka man na to upamahaw, maligo ta kay nami adto sa kumbayaw. At kami dito sa Balili. Dire sa may ubos sa may Candaol, San Antonio. Lami good ang kamatis nga ilutuon nimo mayo kay kana ning malasahan jud nimo ang kwan, malasahan jud nimo ang kamatis nga katong luto jud ba, luto gud siya. Medyo lami kayo og dili nimo ipasobrahan nimo og mantika kay ang mantika man god usa po na siya nga makapasumod nga og mamantika ka bana-bana ara pod og unsa kadaghan ang imong giluto nga itlog, dili katong nagapa murag kwan mo ba, murag tagiya ka mo sa kining sa mga baligya o mantika. Igo agad ayaw mo luto itlog nga daghang kayo kay usa po na makakuan siya, makahatag og tambok sa atong lawas. Mga igo ra gyud ang og mo butang kamo og mantika. Unya kasay. Ano? Unya ka. Tiga kaon pa ko. Wala naman ko'y trabaho manggod. Mga magtipid ko og sudan dayon kaon kay maula ko sa akong asawa. Kabalo biya ka. Dili tawag nga ay para pa alima na tawag asawa pod. Mangita po tag idea nga para maka-income ta. Pero nga akong trabaho dahil nga nagtatrabaho pa ko, welder. O tig-repair ko og mga kaul, tig-ayo og mga under chassis.
nga ug kinsay magpapakyaw na ako, itawagin ako or mo-chat na ka sa akong nga messenger. Ug namoy ikapapakyaw bisag unsa na klase nga ipapakyaw ninyo. Basta bahin lang sa sakyanan, musukol ko ana dayong dili po ko mahal pod. Ang presyo pang pamilya ra ba? Dili ko tong uban nga kanang makapakyaw sila, musingil din sila og katong mga mahal kayo, dili na mao. Kana kung igo-igo ra gyud nga kuan nga dili pod masakitan ang gatagiya. Lami kayo og halimbawa lang yun nga kuan ning naay ipapakyaw. Ako pwede ra ko ninyo ma-chat sa Messenger ba or sa Facebook kay og kinsa man galing ana diya nga magpapakyaw sa sakyanan, itawagir ako or chat ra para makuan dayon nato, para ma-action na dayon nato. Dili po ko mahal, dili po ko og tawag ana nga barato, igo-igo ra nga dili po ko maalkansi. Sami kayo og sami kayo og napay sibuyas ani, pero dili na kumubot ang sibuyas kay ang sibuyas usa po na siya nga makapasumod. Isog man gud ang baho sa sibuyas dayon kanang iyang lasa pagka kaon nimo dayon mulabaw din ang iyang lasa katong sibuyas na sumod. Muna nga ang akong gibuhat kamatis ra, puro ra kamatis para dili ko siya sumod yun. Dayong og maluto ka mo og kamatis kanang pula gyud, dili tong hapkok kay og inyong kanang ihapkok ana dili to tawag ana nga ang lasa sa kamatis dili go to mo gawas basta og dili jud ninyo to ilutoon maayo. Lami siya na dili tatama na. Thank you for watching. Please follow and share sa akong Facebook, Joey Palangga Dosado. Og mo talaga ron. Thank you. God bless.